ताहले आमे दीटा जिनस पढ़ले गोटे हूँ कौन ल ऑफ प्राइमरी ल आ गोटे हूँ सेकेंडरी ल दीटा पढ़ले। अच्छा बर्तमान आम लर्निंग डोमेन को जीवा लर्निंग डोमेन गोटे स्टोरी आकार आम पढ़ा लर्निंग डोमेन को आम एक स्टोरी आकार पढ़ा। अच्छा देयर आर थ्री डोमेन हो। अच्छा कंसीडर करते हेराल्ड एम्बायर पढ़ी। अच्छा हो ठीक अच्छे देख पिलाने गोटे कथा आसुची कौन आम कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव डोमेन मु आगे कही दउची कौन देख गोटे पिला से कौन करची ना हम्म देख कॉग्निटिव डोमेन रे गोटे पिला कौन करची ना किसी जिनिस को मेमोराइज करूची कौन बही पढ़ुची मु लिखिची मेमोरी यूज कौन मेमोरी यूज करूची बही पढ़ा को मेंटल स्किल को आम कौन कही परिबा ना कॉग्निटिव डोमेन कहबा मेंटल स्किल कौन व्हाट इज मेंटल स्किल ताले कौन आम मस्तिष्क जो सब यूज करबा ताहाको आम कौन कही परिबा ना कॉग्निटिव स्किल कही परिबा बा कॉग्निटिव डोमेन कही परिबा। मस्तिष्क केउठी यूज करबा आम गोटे बही पढ़ी आम गोटे स्पोर्ट्स हिस्ट्री बही पढ़ुचे यह हम कौन ना कॉग्निटिव डोमेन बुझीला ये हूँ कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा तापरे आम जीवा तापरे अफेक्टिव डोमेन देख पिला ना अफेक्टिव डोमेन रे आपणकर देखंतु अफेक्टिव डोमेन रे लिखिছি एटीट्यूड एंड सेल्फ बिहेवियर इमोशनल लर्निंग आम कहि परिबा एटीट्यूड को देख इमोशनल आल्सो नोन एज इमोशनल लर्निंग कौन इमोशनल लर्निंग बा आम रिजल्ट ऑफ लर्निंग एटीट्यूड इटसेल्फ हैला। अच्छा आउ बिहेवियर अर्थ कौन गोटे पिला को आमे मु स्टोरीटा कहबी तथापि कहूची गोटे पिला बही पढ़ुला शुण पिला गोटे पिला बही पढ़ुला सॉरी आपण जो क्लासरूम को एंट्री कले आपण पाठ पढ़ुचन जितेबाला से गोटे पिलाटा आपण जाई जो पिलाटा बही पढ़ुला आपण जाई गोटे चापुड़ा माइले मु तो पाठ पढ़ुची तू बही पढ़ुचु तू पाठ न पढ़ी माने कौन मु मो सब्जेक्ट पढ़ुची हाँ मो सब्जेक्ट पढ़ुची तू जाई कौन करुचु ना तू जाई साहित्य बही पढ़ुचु है रे साहित्य बही पढ़ुचु ଆପଣ ଗଲେ କଣ ଠାସ୍ କିନି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାଇଲେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇଲେ ସେ ପିଲାଟା କଣ କଲା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଯୋଉ କାନ୍ଦିବାଟା ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲା ଲୁହ ବାହାର କଲା ବା କାନ୍ଦିଲା ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ଗଲା ତାହା କୋଉଥିରେ ଗଲା ନା ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ସିଏ ଯୋଉ ବହି ପଢୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ କଣ ନା ବହି ପଢୁଥିଲା ସିଏ ଗଲା କୋଉଥିରେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ଗଲା ସେଥିରେ ଗଲା କୋଉଥିରେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ହଁ ସିଏ ଗଲା କୋଉଥିରେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାପୁଡେ ମାଇଲେ ନା ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ତାହା ହେଲା କଣ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ ଫିଟନେସ ସ୍କିଲ ହଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ ମାନୁଆଲ ଯେକୌଣସି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନୁଆଲ ମାନୁଆଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନୁଆଲ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ନିଜେ କୌଣସି ରୁଲସ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଆଲ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ସାଇକୋମୋଟର ଯିବ এটা হচ্ছে কোন ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଉଟା ଆମର ନା ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ଯୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଥିବ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏ ହଉଛି ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ସପୋଜ ଧରନିଅ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଆପଣ ଡ୍ରିଲ କ୍ଲାସ ରେ ଆପଣ ଡ୍ରିଲ କ୍ଲାସ ରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ୟୋଗା ୟୋଗାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କହିଲେ ୟୋଗାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ କଥା କହିଲେ କହିଲା ପରେ କିଛି ପିଲା ହସିଲେ ହସିଲେ ହେଲା କିଛି ପିଲା ହସିଲେ କିଛି ପିଲା ଭୟଭୀତ ହେଲେ ୟୋଗାକୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ସ୍କିଲ କୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ ୟୋଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଲେ ହେଲା ୟୋଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ତାହା ହେଲା ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପିଲା ହସିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପିଲା ହସିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ଗଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜିନିଷରେ ଏହା ହଉଛି କଣ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୋଗା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୋଗାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କହୁଛନ୍ତି ଇନ ଡିଟେଲସ ୟୋଗାର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା କଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ତାହା ହେଲା କଣ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ସିଏପି। ଏହା ଥିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡୋମେନ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର କ୍ଲାସ।